कौन आपण जानते आम जीवन बचाऊा लोक से माने किपरि भावे तांको जीवन को काटुचंती जानना ना। तो आसंतु दर्शक बंधु आमे नहीं आसु आपनको पई एक सुंदर डॉक्टर सुंदर कहानी साना बाबू। भिडियोटी संपूर्ण काल्पनिक अटे दयाकोरी याकु देखकु नेबेनी। हेलो sir, this is Pooja हाँ for emergency cases in your section. हाँ मुझे जाके पहुँचुची। दिव्य सुनील बड़े बोले दीटा आज्ञा आपा दी जन कह दूची मोर मेडिकल गोटे इमरजेंसी केस आसी मुझे जाऊँगी तमें दी जन विधारपुर जाकि मोर किसी पेसेंट आसबार अच्छा तुम जाकि पहुँची मत इनफॉर्म कर। भाई लो हाँ हम तो डॉक्टर हो पारिबानी तो आज गोटे चांस मिली चांसटा कहीं हाथ छड़ा करिया को चांस नकली डॉक्टर बनिबारे कौन ए ड्रेस रे ना से दिन रास्ता तो थिला जीवाको किंतु फेरिवार साना बाबू कौन है कौन है तुम डाकिल कौन ए देनी तो बापा कि 12 दे काम करने तुम बापा कही दिन को 3 थर पका 3 दिन है पकाऊँ दिला बेला देखा होने आ जमा मत भी जमा चिन्ह पारूनी देखो आखिटा कौन है देखिया बापा तो ठीक ड्रप देइचंदी देखी देखी तुम आखि कौन है देखा वाला बोले साना बाबू तुम बापा तो कही नथिले कौन कही नथिले चश्मा काढ़ी पकेयाकू शुण सेठिकार लोक मैंने ना बेसी ना टिके भाई आउ हबनी मु जाउछी अबे रह बे अबे आस्ते तरा अधिक पेशेंट देखि कि जिबा अले इंडिया पेशेंट के देखिबो नले घरे बापा गले कोन उतर देबा चाहो कोड आउछन के अरे भाई यार कौन होई कि रे पिलाटा भलो थिला किंतु पागला हो गला सोला एटा हिस्ट्री एटा अरे कौन तुमको देखा जाउनी हां आसी गाड़ी एगरा फस जाउछ ए गाड़ी बाड़े दिहंतु पागल वाला व्यवहार करूछ इटा देखलो ये से जो पागल नु तो जोटा गाँ लोक जा कथा कहतिले ये तो ओहो ए हेलो ओ भाई ओ ला ए अबे सावित्री के सॉरी साना बाबू हां मोटे विधवा जो बाही दिली अच्छा तब जबान झील को मो बापा बाही गला एमती मो बापा मोर होगला जई तो झी होगला मोर माँ तार जो छुआटी है से मत मामू डाकिला एमती से मोर भौणी होता। अच्छा तुम से विधवा को बाहुतलो कौन तू तो सावित्री अबे पुणी कहले सावित्री सॉरी साना बाबू से सदवा थिला स्वामी को मारी ताको विधवा कर देली भाई मु आउ पारुनी आको कथा सुनी मु पागल जा मु जाउती घरे रह आसी जेते बेले आ दुटा पेशेंट देखि कि जिबा नले घर गले बापा कोन कहबा ओहो ठीक अछि हट चल पागल साला चल
ଭାଇ ଯିବା ଆମେ ପାଗଳ ଏଇଠି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖି ବାପା ପଟେ ନିଜେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ଯେ ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜେ ବାପା ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଚାଲ ବାପା ପାଗଳ କରିଦେବେ ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇ ଧକ୍ ଆରେ ଜାଣିଲୁ ସବୁ ମୋଟା ହେଇଗଲାଠୁ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁଟେ ବି ପଟେଇ ପାରୁନି କ'ଣ କରିବି। ଆରେ ସାନ ବାବୁ ତ ଏ ସାନ ବାବୁ ଏଠି ଆଡ଼େ ଆସିଲ ମ ଆସ 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 ବସ 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 ଜାଣିଲ ସାନ ବାବୁ ଏଇ ନୁହେଁ ତମ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? କ'ଣ କହିବି ଆଉ ସାନ ବାବୁ ଏଇ ପେଟ ପାଇଁ ମୋର 4 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଔଷଧଟେ ଦିଅ ଥରେ ଖାଲି ପେଟଟା କମିଯାଉ। ମାଣ୍ଡୁଟା ମାଆକୁ ବି ପଠେଇବି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏକ୍ସରସାଇଜ କର, ଖେଳା ବୁଲା କର। ଖେଳୁଛି ନା କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି, ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛି, ଭଲିବଲ ଖେଳୁଛି। ଏତେ ଜିନିଷ ଖେଳୁଛ ତଥାପି କମୁନି, କେମିତି ଖେଳୁଛ କି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲରୁ ଚାର୍ଜ ସରିନି। ମୋ ଭାଇଟା ପୁରା ଆଉ ଟିକେ ଏଇ ସାନ ବାବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଦିଅ ମୋ ଯେମିତି ଏକାଥରେ ପେଟଟା କମିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଦିନକୁ 2 ପଟ ସାଙ୍ଗେ ରୁଟି ଖାଅ, ଆପେ ଆପେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ହଁ ଯେ ସାନ ବାବୁ 2 ପଟ ରୁଟି ଖାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବି ନା ଖାଇଲା ପରେ ଖାଇବି? ଜାଣିଲ ସାନ ବାବୁ ତମ ବାପାଙ୍କଠୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ମେଡିସିନ ଆଣିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଲାଭ ହେଲାନି? ତ ଗୋଟେ କାମ କର, 30 ଟଙ୍କା ତାକୁ ମେଡିସିନ ଲେଖିଦେ, ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହବ ଆଉ। ୟା ପାଇଁ 3 ନମ୍ବର ମେଡିସିନଟା ଲେଖ। ସାନ ବାବୁ ସାନ ବାବୁ କ'ଣ ହଉଛି ତୋର? ଟିକେ ମିଠା ମେଡିସିନ ଲେଖିବ, ପିତାଟା ବା ମୋ ଦେହରେ ଯାଏନି। ରହ ଲେଖା ହଉଛି, ଲେଖ ଏଇ ଟିକେ ମିଠା ହଁ ଲେଖୁଛି ବା। ଓହୋ ମିଠା କହୁନୁ, ତୋ ପାଇଁ ନିଆଳି ଛେନା କିଲେ ଲେଖିଦେବି, ବସିକି ଖାଉଥିବୁ। ଭାଇ ରହ ହେ କିଭଳିଆ ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ବିଧାର ଭାଇ ଆସୁନ ସାନ ବାବୁ କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ ହଉଛି? ରାତି ଦିନ ତମକୁ ଜଣା ପଡୁନି? କି ମେଡିସିନ ଦେଇଛ? 2ଟା ପାଇଲି, 3 ନମ୍ବର ମେଡିସିନଟା 2 ଦିନ ହେଲା ଖୋଜୁଛି, ଜମାରୁ ପାଉନି। କି ମେଡିସିନ ଦେଇଛ କି? ଦେଖି ଦେଖ ବିଧାରପୁର ଲୋକ କି? ଆବେ ଏଟା କୋଉ ମେଡିସିନ ନ ମୋ ବାପା ସିଗ୍ନେଚର। ଅପରେସନ ପରେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, वी ट्राइंग टू आवर बेस्ट, बाकी सब भगवान ऊपर छाड़ी।